Langsung bayu hani hai nai tonglai takok tei bokosono ang tini hai katal update nani bagoi video snampika tini update ka advance rubber price update 15/7/2026 ni bagai hingga kini rokam ke saimanna tini 14 tarik update nai 15 tarik ni bagai hani bagai ang tini advance rubber price update hani sirka hingga kini rokam ke busi nadi hingke khana ni bagai siaba update wo hingke jeng tabok official website nai nalis nai प्रतिदिन सारेकनि चाइटा तामानि रावना आपडेट जागो हानि बागै आं ताबक official website open खायसियावनो ताबक already चाइटा बाजनाय दंखा इनके फायदि नाय लेवना आं ताबक official website open खायसिना कांके आं ताबक official website open खायनाखा ताबक ठीक चाइटा बाजै दंखा सारेकनि कांके तेनिना update बावहाय जों नायनो लेवना अबंखा rubber board नि फाइसिंथि जे update जागो इनके अ जागो जोंनि local price बाय कोनो मिलिनानि चान्स गरै कांके जों आइडिया सिमिसिमा खायनाय जोंनि local price न हानि बागै नि रकम के बुजिनायदि और जागा सुदु rubber board नि price से update जागो इनके जे RSS4 ते RSS5 रोग नि बागै से इनके जोंनि local price नि और update जागिया इनके जों सुदु अनुमान बा आइडिया से माखायसिनाय जोंनि local price न इनके जानजा seat quality नि ऊपर बुजिवैसे आइडिया माखायनाय इनके अब उनका domestic market on 14/7/2026 per 100 kg इनके खानानि बागै ने update जागो इनके 14 तारिख update माने 14 तारिख नि बागै या 15 तारिख नि बागै से अब इनके किन रकम के बुजिनादि इनके और तंग rubber board तीनटा जागानि कोट्टियाम कोचि ते आगरतला नि rubber board नि तीनटा जागानि rubber board नि price ने update जागो website rubber board song ni website hingke aro tongo kotayamo tongo charta category jagani bisingo latex no जों साइमाना मसु जागो हानि बागै latex नि price जों नायनो लायनाय 18,185 टाका 175 टाका सरि हंके जों ताबक जिने त्रिपुरानि बागै नायनानै बागै हंके आगरतलाव जों मा नायलायनाय हंके आं ताबक आगरतलाव क्लिक खायनाय नायतोंनि कयथा जरा आगरतलाव क्लिक खायनायनि परे जिनि हाय अपडेट बारि जाक माने ग्रीन सिग्नल हंके ग्रीन साइन ग्रीन बाय अपडेट जाक माने rubber price बारि जाक हंके आरो जिनि त्रिपुराव दुइटा category खायबै select खायजागो जिनि त्रिपुरानि rubber board song हंके RSS4 दंगो RSS5 दंगो हंके RSS4 नि price हंके 27,100 टाका हंके पर केजि क्लाइसनाय 271 टाका RSS4 नि प्राइस RSS5 नि प्राइस हंके थांखा 100 केजि नि 26,800 टाका हंके पर केजि क्लाइसनाय 268 टाका RSS5 नि प्राइस हंके जों ताबक आइडिया से माखायनाय जोंनि लोकेल प्राइस न हंके आइडिया खायनाय हंके आरो जागो 260 जरा तै मानानै चान्स दंगो हंके निराव बोसोरखौ फालिमा दं कमेन्ट्स खायखांखे बेलायनो जानाय हंके जों ताबक तै कैसा अपडेट बा आइडिया खायनायनि बागै जों जोंनि फ्रेन्ड्सनि कमेन्ट्स मानानै अबंखा लोकेल प्राइस आरो लोकेलनि स्क्रैप प्राइस ते लोकेल प्राइस बियां साइड बसु चले अबना जों ताबक जेरै नायलायसिबानो हंके नायतंदि पाइथा जरा आं ताबक जोंनि फ्रेन्ड्सनि कमेन्ट्स बरनाय निरावबो खायहाय कमेन्ट्स खायफै फिदि निरावनि साइडआव बिसोर चलायदों राबार सीट ते स्क्रैप हंके आं ताबक कमेन्ट्स बरनाय नायतंदि हंखाय आं ताबक मियानि भिडिअनि कमेन्ट्स बरनानै बागै ओपन तो खायनाखा हंखे और फार्स्ट कमेन्ट्स नो गयमान का काक्राबन सामुसराव तंग 245 टाका ते 135 टाका मात तमका वातुइनि सीट हामथाया आव सीट हामथाया हंखे तो बहाय नंसनाय हंखे नेक्स्ट नायलायफिनाय महारानी मायं तो इसा वो तंग 262 टाका मानो हंखे और हाईएस्ट गाहाम प्राइस नुकजोके अम्बास सानडे वो फालमानी 235 रियो ड्राई लट राबार ब्लाइयं जामानी तामखाय के जानाय साग्रादि दारा अच्छा हंखे आनि जे आनि तानिबो कन्टेक्ट दंमोन हंखे कायसा कम्पानी सं बिथिरबै दङ अबंखा अर्गानिक सार बाहायरंनि बागै राबारनि बागै बिथि रोजागै दङ हंखे कन्टेक्ट हंखे कन्टेक्ट खायमाना आंबाय हंखे नेक्स्ट नायनाय RSS4 ते RSS5 बम हाय देंखा काहाके बुजिरिगदी बरम के नों बुजिया RSS4 RSS5 हंखे तो RSS4 RSS5 अब कैटेगरी खागजामन हंखे जे काहामको सिनि त्रिपुराव सबसे काहाम सीट अबंखा RSS4 बनि टेक्से तोलां हंखे RSS5 अबंखा स्मोक हाउस रजाक हाउस स्मोक हाउस बोलते हकु बाय रबै हकु रबै नाय रानरमानी राबार बोर्ड सं अबनो होनो RSS4 ते RSS5 सिलेक्ट खायजागो जे काहाम खायबै हंखे अबनो हंखे RSS हंखे 264 264 हिसाबै जे तंगमा बागै आंबो डेली से कमेन्ट खायजागलिया दारा अच्छा बाट ताबक हर मार्केट अपडेट किसा माने
kharap rate kisa down thangnani chance tongo 13/7/2026 Oke to tinini to update bari jakho ke wanana kokri kho tabok jora ke saiman ya tabok salam kang ke kode komeno dia 13 tarik dry lot tongo 238 fresh seat hingga ke 257 full dry scrap 160 টাকা jora mankha biki rubber traders chini tako korose blaine kaham kaham khaibai message roi tongo ba comments roi tongo abo ni address hingka kaita kopra para nero contact khaiman nai bon content kangke boni profile lo click khai di profile o jaga bon tongo ke o jaga click khai kangke nuknai ke nainai din ro ke next on lefinai कल्याणपुर tongo 245 টাকা per kg পিলাক বাজার tongo 255 টাকাতে 150 টাকা very good 500 টাকা 500 টাকা অনলাইন দে per kg আচ্ছা বরক তো কোনো সিনি নাংমানি মেসেজ ইয়া খোয়াই কমলপুর সিট ওয়াশিং 260 সিট ড্রাই লট 235 to 240 স্ক্র্যাপ 157 Gangga aro reply result tongo duita aro tongo nini number acha nini number ready dipo gangke number khage plan chalai takuk ang rubber license nango painani bagui acha rubber license ni bagui chandro te onyo bai derong makarang snai abangka 10 da saja dasa dasamni para 235 মাত্র কম নুকজাকা Sangkuma watong 257 টাকা update rimani bagai belai no hambai acha lamsau nonobo mohon buk watong 262 per kg 262 jora highest price nukjaka wow rubber price dada acha watai si thakliya dada acha chini telakung watong 260 টাকা lain kaham scrap busuk sabo saiman bai Bisramganj ni comment khaibe kangke belai janai comments nukjakliya Bisramganj ngai Sini gulagati wo tongo 258 টাকা belai kaham rate o jaga nale pinai sabo pai bro acha niro contact khai naladi belai kaham ngai to idu lot C 230 টাকা scrap 145 and rubber pal nani license des nam mangno ang to license rok nam nani bagai idea korikho next nale pinai moduru wo 257 ang jak already 257 ongjak তো ইবান্দাল এরিয়া 260 স্ক্র্যাপ 160 মানে সিট 260 স্ক্র্যাপ 160 উফ দামলে বারিজাক ওয়াতইনে বাগই মারায়াতা হামবাই দ্বারা ননা ডেইলি আপডেট রিউ টং মানি বাগই লামসকো ননবো বাইকে সাপোর্ট কাইটং বাজদি চিনি আত্রা বলা বলে 250 সিটারা 250 ফানে তাবো কাহামনে হনজাক নাই Kamalpur 258 কিল্লা হারে কামিও কে 260 মানো তিনি 260 বেলা অনেক জায়গা নুকজাখা মাইখুর ওখাই 246 ওখা জাঙ্গালিয়া সিট 265 স্ক্র্যাপ 165 আর যত মেসনা হাইয়েস্ট গেতিনানি ভিডিও অবশ্যই কমেন্টস বিসং তিন আইডিয়া লমান খানা কমেন্টস বিসং তৈ আইডিয়া মানমানি কাকে হাইয়েস্ট তো নুকজাখা ইয়াবা রমদি 262 জরানা ke scrap rondi 160 jora aborna tinani update ge nerok busro ka phali matong tei be comments khai khanke neroni local name tei rate obai ke comments khai khanke belai chanai ge tinani video asang nai jara weight machine ba computer pali nang khanke ani o description link rojak o link ok dekhai nerok order khaina hamanai Flipkart ni trutui jotano hambai naitamani bagui next video wahne hai katal update naidani bagui naising tonglai di angke channel no subscribe hai tongready ge logo nerok notification manna tei jotano hambai